المستغيثون المستجيرون الوكلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه إلهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت إلهنا ذكرك قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح تبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، جماعة تكف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إهدني أشكر يوم Mwenyezi سبحانه وتعالى mwenye urini tawfiki aridunji yazilera hamada zinu areshele zizana izahahe yaziruma nimwanzi wa wahahe afdalul khalqi nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu nambarikini, Mwenyezi Mungu ya muhensini namo, Mwenyezi Mungu yarisamhe madhambi ya hatu, yarihifadhi yahifadhu wa Islamu, yahifadhu wa dazahatu nowaze wa hatu nowana shohatu wa baraka na ni mazimeji watu. Mwenyezi Mungu ya mbarikie nize ndola za hanyu, Mungu ya mtolee nize tabu, Mwenyezi Mungu ya muhafadhini ya mjailieni ike harunga shirandi shatishinu hasonti pia karitura mfundufu biidhnillahi alkarim. Mungu najilie zi amali rifanya wazinu zende zabaki zawadi zema zije zirifai hauma zenye zaniza hatu insha Allahu ta'ala, zije zike sababu linali saada rivuki arasiro warizaya hezi famiza hatu hasonti pia. Mwenyezi Mungu yarisitiri duniani yaji yarisitiri nenti ya kiyama insha Allahu ta'ala. Mungu yabariki waislamu ikao ngwajimili yao hautini yashime zidarasa zini wadungwe mafundi ngayo hangayo hahunjuli ya thawabu zijeza baki hasana ziwafai entihu ya udabala zimio zaho wanadamu. Mwenyezi Mungu narieleze dini yinu, yarieleze ukweli wa uyelewa ridhibiti ukana duniani vanu mwanadamu ngo tajiwa ya unjulie winchi wa thawabu na wakati wa mwanadamu ngoti ngohenda nimaha yenjeza
umri we malala mwanadamu kunaka uhunda wakati unjulie thawabu ekati ndezi ntihu zinu rishele wawe matasi hauziwaza mwanadamu kunaka uhunda maha na mezi ya hwenjeza horma uhayati wa hao imakati no muda wabi kwa duniani uje uyeshi duniani ndezi ntihu zinu rizi wazao riko hamba mfomonti mfumbili mfumdaru mfumne mfumtanu yahowa juma andi makati wabi kwa ujenshi duniani bo manadamu baada yabo haina usiku yabo ngona date mahsus na mwezi na mwaha zinti hunda zinu makati ndayanu karnaka hunda makati ya ujari recupere ize thawabu zinu zijendao manadamu hobilia unjule thawabu kabla mauti yejahu parisa ba hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iyo ndi mbahindu, iyo ndi asbabu, iyo ndombinga wanadamu watuka hibalia wende waonesi utajiri wa hao harma kiyama, utajiri wa thawabu. Iyo ndi sababisha mwanadamu yanali saada yavuke atukuzi watirwa furaha ende ya enshi au hayati utona mwiso au hayati utona uhadazi. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. وإسلام وتكف ngulem jasani khairi nguya mbarikini nguya mnikeni subra na mahaba na winji wa huishiliana nguya mtukuzeni duniani wanu nguya mlepeseni zenye muriza hanyu maisha mema ya bora duni mbushuri yaoni toma njema ya duniani na toma njema ya akhira duni mbushuri yaoni insha Allahu ta'ala nguya rolezi haja za hatu haina ulo na haja duniani wanu biidhnillahi alkarim. Usikwaliwa unu wa islamu watukufu ribali ya nukta mbili rijarizi hadithi harma komor noz insha Allahu ta'ala nukta adani ngarjo wirilia isra suratul asr wal asr innal insana lafi khusr ngarjo wirilia isra ili riparise maili suharma isra ri hadithi mbabi oskale wonu insha Allah ta'ala suratul asr. Baada yao humiso ni mwe darasa ya hatu ngarjo wonesa khatari ya wanadamu wadingo ulava batina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume haribu suyaje wala wananezi habari hizo hizi habari za ukana mwanadamu utido lava batina uvumbu wa Mungu wenji hormas imalabo ya hao kangwa lavao ngaboko hamba wallahi billahi wa rasuli ngaboko hamba namna hiyo ngaboko hamba tihalifu al-Kaaba ngaboko hamba edini yangu nike kafiri ngaboko hamba tihalifu mbabango banu yalala khatar thumma khatar zi habari hizo mwanadamu muislamu ukota mkazi kalima hamada hizo yu ndio nukta ijoka ubaza kabisa darasa ya hatu ili rielezani ndo rieshelezani ndo rekebishani ndo edini ya hatu rijue izorambiwa newa kairi wahezi umbe mwanzi wa Mungu mtume wa hatu mtukufu afdalul khalqi nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ngato hadithi ndaro mtume yari wonesaza ndongo hizo ya khatori pari hani hao harumo wanadamu wadingo ulava malabo hamanda yao surtout do wanadamu wahia ni intelligence yaki hao wadingo hamba ukana je te jure sur la tête de ma mère, je te jure sur la tête de mes enfants. Khatar thumma khatari ngarjuzi hadithi humisoni mwedarasa insha Allah ta'ala rekebishani rieshelezizani ritawe habari hamada hizo ekarisha wandu walona mwenje aritijeri wono mwenje unu uri hadaya ridiwaza imajando ralaya ridiwaza zemkura ralaya ridiwaza embarange ya mdututu ya hatu ridiwaza embabiza pare za kafuza hatu mru ya tiji haji solidisha na intelligence yinji hata imdomine emsungisa ankili nsohole ankili mbata hadwamba izo wazungu wamba okatujua
emana bala hindini emtume wa haho aminiyo wambao yaukana wemengoni mo ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hausuyaji hola wananezi ndongo izo ndezenya soha rejozi wonesawa mwisoni hadithi ndaro za mtume ziri wonesawa ya hatari yaho wanadamu wao wako ulaba haziumbe Mwenyezi Mungu yaumba wako kwa laba batina Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au wako laba na Mungu wamtanganya na shiumbi hamadu walingo haba wallahi billahi wa rasuli la tume hari usuya hola wananezi habari hizo enamne kaudu ya bidi rido laba kangarantao rilabe ezilavo za hatu bo islamu watu kufadani riwani sukana nkarju hadithi suratul asr بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم والعصر سورة تكفو يا باريانيا سورة العصر حرما جزء عام سورة تكفو يكاو إمام الشافعي أو نسا يوكان إنجي سورة ويها تكحسه ويجي هرم القرآن هاجو كاتوش ورما إما جافوام وياه ويسلام وأمنوا القرآن الكريم هاجو توشا يا كايمسون ya ilizo wa Islam wariye e ya waumba suratul asr wal asr Mwenyezi Mungu haba ngamlaboni l'asr ngamlaboni zama zahi l'asr innal insana lafi khusr hakika mwanadamu ngi hauma ukhasari fi duniani yao innal insana la fi khusr hakika mwanadamu ngi hauma uhasarifu duniani ila alladhina amanu badi walaikau wa amini Mwenyezi Mungu wa amini imalaika wa amini mitume wa amini yazio wa amini qudra ya Mwenyezi Mungu wa amini mauti wa aminiyo ibatha ba'da al-mauti warudi wa aminiyo ye qiyama wa aminiyo embebo ka haq umru yu haq baishi kwa japo simona baishi ra kwa jaishi o hayati shangwa aminiyo ezlu ghaibuni haukame ngoni mautukufu wa huma mu'minina nizimgwa alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ومما رزقناهم ينفقون wao mwa wanadamu waluna uokofu umwema wao mwa wanadamu waluna zetobia zinjima waluna imani ya kweli ya uamini alladhina yu'minuna bil ghaibi biwako amini izoto wona zilo ghaibuni wao miwazo kwa Qur'an na hizi hadithi za mtume wayuqimuna as-salata wakujimize swala wastehezi lira zahi swala wa mimma razaqnahum yunfiqun tibahi wa ujimilia haina mbabi wa hunra wa taswadaqi hawiha qiyama waji wa hunde winji wa thawabu au miongoni mwa wanadamu Mwenyezi Mungu ya warima itankuyokana ngwauna ye imani wakavumulu hawo sura wi wal asri Mwenyezi Mungu habangu laboni wakati wa hilasyo innal insana la fi khusr hakika wanadamu ngi harma upotefu ngi harma ukhasarifu illa alladhina amanu badi walaika wa amini waone titre ya ukawa amini he miyo ya hao ngaona zitendwa ya zile kaundo wa amini kwa tufanya batani kwa tugubanye swala izilera kwa tuamba rabu kwa tina nifaki kwa tina umaloni ngwafumba wa Mungu haku ngwaswaliwe makati ya ladhimi ngwauna roho njima roho mbizi wewe zifuda moro ziwewe ukalizi uwewe
niyambizi wewe roho njema ndeza wabakia. Mwenyezi Mungu yakamba illa alladhina amanu wa amilu salihat, badiwo wawekao wa amini sibahi ngwafanya amali njema, haudunzanya amali njema, hahunjulia thawabu zijeza wasove enti huya usisa matu ya udabalaze mio za wanadamu. Watawasau bilhaqi ikao umahalani wajihunrao rumijini waliyo ruharu mazenti waliyo ruharu memala huwa yenshiyo wodosu ya na haqi ohusu ya na wa ukweli umahalani kaudo uliyo watawe nrabo, watawe burkuti, watawe masanta, watawe mafiti, watawe ujahilia, watawasau bisabri wakajuma husu ya na isibra haina zawajilia kheri na risubirie daunu mtihani wa Mwenyezi Mungu yari lauzawa yaone ngari jofanyaji kheri kaudu Mwenyezi Mungu yari kosideyo yinu baada rani kwa kheri yenu ikazi jasha mashaka ikazi ja misiba ikazi ja tabu na mashaka toujours huwa nzani wa bila na ukweli huwa nadamu waishilia nao waelewa wa dini yenu wa aminio ukweli wa amini wahusiana wadopata na subra juu ya hivi kao doziwa jili yao rika tabu rika kheri wathibiti wajua ya ukana yinu ni kudura ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nganzo riamini ya kudura ya Mungu khairihi wa sharrihi rika jila mruha khair rika jila mruha shar wa islamu wema ima mu'minina wema wasafiha wahusiana yukweli wahusiana haupata na zisibra haini kauduza wajilia. Allahu akbar. Wa imma hama innal insana la fi khusri, hakika mwanadamu ngi haruma ukhasarifu duniani yabo dunia hindi owari dunia yini waitendeza kusoni wapoteza wizili raza hizi swala ndabu duwatendeza husuni masurishi unafiki shiyengo utoa aibu sitarahafu imanishilawa irumbishilawa ubinadamu gulawa kulu na roho njema kulu na yurumi washashi harumashimamisha dunia hiti enye huyenga miwaji nwikati wanzanga mjonda thawabu nwikati ufanyila roho njema nga mjonda thawabu enye huyenga miwaji hasara inibaki yao adhabu ndo njipangi yao shongana utofu ndo njipangi yao wala asri innal insana la fi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mwenyezi Mungu habangula muneza mazahila nzuri na hakika wanadamu wa harma ukhasarifu duniani bado walo duniani yao waaminio kwa kweli wa amini waelewawe Qur'an wakubali Qur'an ibaki sharia mshindishi wendese ibaki ndo malezi ndo tabia yendese ike mwenje haiwa hawatoa harumazi ndrabuni shahida iwabehe haruma wewe mafanya amali njema wakusubirishana harumu haki wausiana haki wasubirishana haina za wajilia dunia hindi waislamu watukufu dunia ikiwa haruma aya Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakahamba mtume yarambie si wanadamu siri khafili hao ni dunia inure nombio he dunia hii Mwenyezi Mungu yarirongoza he Qur'an
alhakum takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Alhakum takathur, zimshughulishani, zimhadayani, zimhafilishani honjula winji wa mali na mataka na ujibia ziza ya ukamidi nela homa fami fulani. Iyo amali njema au yoti amali njema. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Suratul Kahfi. Mwenyezi Mungu harongoa haba mtume ukana wadhrib lahum mathala al-hayati dunya kama'in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Suratul Kahfi. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. يا محمد ورمي ينفعه ونادم يا محمد يوكنا أنفعه وحي الدنيا يو وخفلها هيو وندوم بيو وجينيكا وطما يا عمر ملنا ما يشامنشي na winji wa uhoma duniani watojua enti huwajuka hufa. Mfano wa dunia hiyo kama in anzalnahu minas samai, hamamaji araya sisa hula wanaho mbinguni fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah. Baada majala ya jubar mashima lishanti ya jayaluza yeter ya ardi ya sababisha mimea ya mea ya sungu hawana mimea wa vili imani yako uzagaza ya jisa ardi itanga ya mirimi nji gracia ya mvua wakatika uhunya haulome sa shimali shanti ili mimea irungumhe itanga ya hawinji. Nyezi Mungu elezo haruma muda mshashi ila mirinyi cho iwona irudife mani tibe haupepo tisekuwa wanamani wala zimruda zilazi jimilia wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Kajarati ukaya Mwenyezi Mungu mshinzi wa haina hinitoka yote. Iyo ni example Allahu tabaraka wa ta'ala yambia mtume ya rami ya haruma suratul Kahfi wondo mfano wa dunia hama mvua ya tuhunya ya loza shivandi shanti baada we mimea ya tsangaya haruma muda mshashi ya rudia hafa yala mani ya rendiha mani ya hafa Mwenyezi Mungu ya reha upepo wasekuwa wanamani wala emirila ya jihunda mbuda nguvu na kajarati ukaya mshinzi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haina bahiro itoka yote. Yonde example ya dunia izo kweli zedalilu karnaka henda hule ili wanruwa elewe kai Qur'ani hakika unundo mwenje wa hatu ande Malaysia hatu inde toma ya hatu hizi kalima rahafu za Mwenyezi Mungu yaumba mwanadamu yarudi yambeshe Qur'ani jekaye Malaysia mlele ya mwendese mwanadamu hajangu hadaliho na wana mwenje nguhadaliho na wana baadhi za wana mapopote ya wanao duniani ngudi wazi asili kaundo ya kaya Mwenyezi Mungu ambo waremeye mfano ya Muhammad yauka dunia hiyo kama in anzalnahu minas samai hamamaji mvua arato idubisa hola wanaho mbinguni ya jubahar mashemande shanti ya luzai arwi emiriamea ya tangazo wanamani waveriwa jisao haruma muda mshashi mko uona bo wanadamu wala namani warudi wafu tibe hawa upepo wawasekuwa zimbudazi jimilia yonde heli ya dunia hiyo
edalilu awangabi wakaduniani banu waritendea wakana zisimu zitukufu angonda awangabo wakana zi entreprise wakaujimiliki na zisimu zihuho mijini hao no haruma inti engonda alhaakum التكاثر hatta zurutumul maqabir. Mngu haba zimhafilisha ni wanadamu ngamdiwa zao hizo wako zimhafilisha ni wanadamu honjula mali na winji wa projet na mbiaza na ujijundulie majando ya hoa hafa ukamindu za fulani mimjuhu wa fulani mide munyo mchi imjombangu fulani mide munyo mchi izo ndizo mhafilishaji shanga mdiwa za uka dunia yo hamaindi mbama aji atolo za shema de shanti ya hizamna mri ya tangaya haruma muda wala dha mnamri wala ya hurihe mani haukayafu Mwenyezi Mungu yabe haupepo wasikuwa wanamani wala wadrib lahum mathala alhayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Wareme mfano ya Muhammad hauli memrahafu tiziriyeho zamba mfano wa dunia hama mvua ya hanya yaloza shaibange shanti shatowe miri ya veri wanamiri watsangaya watoa wanamani wa veri muda mshashi lejua la wala yalamani ya hafa au pepo wa haja wasikuwa wanamani wala hiyo ndi namna nusu wanadamu wasugula ne dunia unu hata hahunjwila mali hata wala wa duniani nusundu wanroji ndi wayarumia wabasaini hata hizi simu za hawazi diwazilwa na wala wakana zisimu zitukufu duniani bani wakama waziri wakama raisi wakama faume wakama directeur wakama député sontipia karti wa jeni ngari wonao omwiso wa mwanadamu chesimu hu ya kanisho duniani ngutilwa haruma wanambao havazi wa mbanguo yari alimajana maili havaleur ya 2 euro manga emaskinize mali ya kauzimili kino utukufu ya kanone neseishi muitukufu ya kaujulhanyanisho haubali wayende ya vurizwa haruma ntantabwa ya kafu basi emgula kana kaudari jisi ya jerimone dunia ni tena inu mifano umumsomo inu ilmu ya urekebisha mwanadamu ya Qur'ani al-Karim kaya mwanadamu utiki muhadasi utijihada ya ujizingamanya tubiye ya humba kwe dingosi yonde manaramba ukana wala asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hakika mwanadamu ngiharuma ukhasari dunia nywana bado wa amini kweli waelewa uzingongozini wajifikiria uzingongozini eni mwanadamu mime banze kalimanzi shawzinu zinuntiwa miwa ukana zirongo ulwani raisi wa daula Faransa zinuka tunasulia ukana zinuzi rongolwa ne raisi Marekani winde ya nyumba ya kaurenga mbatone ya maji yatanganye zungo zangu zinunje duniani wihameri tendongo zinji kantawa mafitingo dingozi kantawa mafitingo dingozi ba Mwenyezi Mungu harongo harama Qur'ani timungu mwanadamu timjenli ya mashishio yaishie zenyaso hazenjema timjenli ya mato
yaone ohulowo mvuko ibaki naye imma shakiran wa imma kafura. Suwangu nshukurio yabakishe toa ya trawe mafiti au ngujini kutoma ya umri mwinji yabaki harma bombor na jila mafiti la uhadasi zeshema gizombili zenzian gizombili e mafundi ngwajila ngwazambao ohulole sola sawabu ohulo mvuko e decision gebakisha una mwanadamu e utujua zengalo ya bakisha nizo duniani nemfia ya mwiso ya hahe oba hamiliyo. Wisilamu watakufu uondo mfano basi ratuka hanzari wonisi wanadamu ikawo wahimi tayar wadetesti zidarasa za dini zitawo thawabu zivumbuwawo Mungu ya kazazi mbala za mashishio zinu zidweisha yivungu ya kazazi mkubu za mato zinu zidosome Qur'ani na ulime udomvumbuwa wambia ndongo za kheri nosungwa unawozi darasa sinu wezi eshape na upwa magozi na ulapiza owa wapartaji yao kama mlavioni bo wa Islamu watukufu. Mwenyezi Mungu atubisa aya baada a'udhu billahi minash shaitani rajim man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Eya ukoha ujoka hoko henso akiyama hoko hawa yeche ujoka hoko hayeche waman dhalla ni yangamia ujoka hangamia fa innama yadhillu 'alayha o hangama wa yeche ujoka hangama wa yeche kojoja hoshele mroka borini iyo hoze nyonga daha partoja darasa hasubilwa ni jambo mfumtsano daha unu darasa ihenda hata pala tapala jambu ya lona filifi ngukuo zenyilene shehitwa malango anzo apwe mduno mwe hati ya mpartaja darasa emduongu ure manu wade mziwo raha ni coronavirus ya randa za miliari za magobo za nadamu zabari hindi ila darasa ya partajiwa ngarijo wasindi haruma ya qiyama ya ardul mahshar ngarijo wonasi ngrongozi nuri zambao ngabo wenji wadure shelea ngabo wenji wajumchila yun zingrongozi nuri zambao koko nsiba nuhamba kamba bahe hadubisa aya ya Qur'ani au mjombaha hamba hadithi ya aya قال الله وقال الرسول بس mjia ngamswalia wa mtumia ngamrahata wa ya mumbania haruma hadithi ya mtume habirinzia ni ngwengu haunu maswahaba wa hahi wakanti hawa uzisa esha mwehatini ya bohindi masahaba wa mtume wamba ukana ritoba kibanu ngaritiwo ufumbwa eyariumba na humshukuria henema ya Uislamu aratuka banga simengoni mwo wanga mifu nenema ya hele bumbwa la hatu raja bumbwa la kibinadamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Basi mtume haudawa usisa hakika ishonde shatumwe hantini yabo basi mtu kanti yabo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngamtingo humvumbua
yala maswahaba walava waba ngarila baona Mungu ya Rasulullah ishonde shari hanti manu basi ngari tungo uvumbo wa Mungu rimrahata rimshukuria juu ya hizo ya rirenda ya rokowa nene mayahu usilamunu nene mayahe Qur'aninu malezi mema yakuni kamrutwama nuhayato wa daiman mtume haba njamla bisani ya ukabonga mumtuhumuni ya ukanga mnambao nrabo la njamla bisani sha ngamina surprise na nzoni mwambieni hasiba budezi ondoko mzifanya wo hizo abanu Jibrilu alayhi salam o wakatirilo nuwa unu hanjili ya banungu na mbiyu ni wanadamu mwakansi yabo hasibabu mtungo uvumbo wa Mungu Mnyezi Mngusha ilera shinungu jifahari harume malaika hauvumbu wezi simu zani mzima hamzima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar jalla jalalu. Ekaribode thumma karibode, ekaribode thumma karibode. Bismillahi masha Allah. Ye Mungu rizidie, ye Mnyezi Mungu rizidie, ye mfomi watwe rizidie, inusifa njema. Mtumewe ya unema sahaba hawasuali esha mwehantini ya bohindri esha rehanti vanu ya Rasulallahi ngariti ngo uvumbu wa Mnyezi Mungu ya riumba na humshukuria enema ya usilamunu ne Qur'anil Karim uhayati wa hatu malezi mema ya kautatama umuwa wanadamu. Mtume harudawa uzisa hakikisha mwehantini yabo nga mtungo uvumbu wa Mungu na humshukuria basi wala maswahaba walava ngarila baona Mungu ya ukana ya Rasulullah eshari hanti banu ngaritungo uvumbu wa Mungu na humshukuria. Abahe Mtume hawambia njamlabisani ya ukaya bominga mumtuhumuni ukanga mnabao nrabo la tika umuzisani hanrongo na janambi oba nwaba hainu ni Jibrilu alayhi salam. Baada abo Jibrilu anambia ukana ari eya umbe dunia Allahu subhanahu wa ta'ala omudarizabo unu ngujifahari harume malaika watukufu wahe hauvumbuwe zisimu za hanyu uo utukufu eba mwanadamu ya uvumbulwa ni mwanadamu hamandaye uko ujulwa eye ukayaje makurunundu eba ye uvumbulwa ni yaumbo wanadamu onti pia ya umba wanadamu onti ya umba ye dunia wanasho hatuze komantari mzitao yabo Allahu akbar nizi alhamdulillah nizi subhanallah mzitao yabo owo ushahidi iyo mpranti gibakiyo mchemwa wone osoni mwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haukai izo ndizo rifanyao, izo ndizo rifanyao zinde ze kalima bo waislamu watukufu. Mtume yakahambia masahaba shaka jeka kwa baba kalima ya dhahabu dayan rijangari mwambia unizo zimsababisha ni mwamba alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah jalla jalal, la hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illa Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Lazim hauki malaika ikamnyezi Mungu wa suali hauki malaika basa rongoba warijubia bana
waritubia banu redio banu ngwanzi hao zinusisi ngwambao Mwenyezi Mungu zinusisi rambao izo mwambao yapo mwanzi hao yao Mwenyezi Mungu yuzise malaika ewo ruma hangu mwawazu mwawabamba yabo ngwambao malaika answemuma vanuriza mbao banu harume darasa hii na darasa za sati Mwenyezi Mungu afumbulwa ngwambia Mwenyezi Mungu yahmadunaka wayukabirunaka wayumajidunaka wayusabbihunaka ya Allah sinde malaika wahao warirumaha rumashivandi shanti rido sungulia heni ba anurijo hunda wangu wa huvumbu wao aurijo hunda mru uhuvumbu kwamba ribaki rirengeze ntuda izo rimwanjishiezo zije zabaki hasana harma oizani wa hintu qiyama riwa parisa ngo yabo ngabo yakanti ya uhuvumbu wao maongo atingo hamba alhamdulillah ay yahmadunaka alhamdulillah wa yukabbirunaka watingo hamba Allahu akbar wa yusabbihunaka watingo hamba subhanallah wa yumajidunaka watingo hamba jalla jalal la ilaha illa Allah la hawla wala quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim Mwenyezi hambi malaika ukana ngamtu mringani masahibi harumwe qiyama sibahi uwaruma hangu wauti wasamihi madhambi ya hawa hejitahidi ya ujinike makati ya hao wado kanti hao ni rahata indi maksada ya katongesa mwanadamu ya uumbwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kajaumbwa mwanadamu na jini waje duniani illa waje waabudu Mwenyezi Mungu riziki Mwenyezi Mungu abanga milioni kodeni ngamjo ilejeziza ejo puse hahunjilia ya aminu kaminde ulunio ya riziki harusuya ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun narimre Mwenyezi Mungu hokweli wa humria kujoribulia ze baraka zontipia hauka yende umiliki ya riziki honkodeni yende ujuo enfia ya mwiso za hatu obanuzi lilu obanurijo kafia eribaki na mahamingabi na sihufa eribaki na msungabi na sihufa Mwenyezi Mungu de ujuo waiche basi malakul mauti hazamba hadithi edaika dingo rengaze roho hamba ukana mitiji au siku mwanadamu afaulu mitiji waiche Mungu de ujuo waiche basi sheilera ni sekondi illa yetu amba ukana nyafalinga mwanzo afaba tijubu direct haupesi tirenge roho yao Allahu tabaraka wa taala de ujuo ohuloze ajali za hatu haina bahanuridoka poha gozi haina bahanuridoka koziza na bahanuridoka fia yemguo nguri utajorongo sinchi yongeta kwa ujitahidi ya ujitolia zina kusangoza hatu watiki haruma msajaja na ujini ka pouvoir na tama inji duniani banu ya bani bujonda yani kwa mbebo ya duhai tapala batina urenda engedo msajaja ujo maswahaba walangu kwa atajo dote zitwaze pulwa asababu ndedi nini hata ijeri waswi ratijiti hanga tabiri sama fiti ndio arengizia ibada ya hahi ya rengeze zinu yafanya wao hahwesheli ya enti huya udabalamio waislamu watukufu ngari ziyawe nukta hiyo hauja haruma nukta nyendoji kanyo de nukta ya mando arambanga rjoyo nesa ili riyeshelezizane ya imani ya hatu idogumante itidovunguza ngari njiyao haruma wo mlango uonesawo ya hatwali yaho wanadamu wadingo ulaba nezi umbe Mwenyezi Mungu yaumba hatwali hanani
ngarjuwa ni hadithi ya mtume ikao irengwa ni Ibn Umar radiyallahu anhuma ani nabii sallallahu alayhi wasallam inna Allah ta'ala qala inna Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut muttafaqun alayhi. Hadithi nuru ngani mwana wa Umar ziradhisam Mwenyezi na zimwendele araira mbabahi haoni sayamkana hakika mtume sallallahu alayhi wasallam hata mkaze kalima zinu hamba yaukana. Hakika Mwenyezi Mungu hata mkaze kalima zinu hamba ukana. Wanadamu na mjende sehuli na udola vanu wa baba hangu talifu baba hangu talifu ya nizaya. Je te jure sur la tête de mon père, je te jure sur la tête de mon fils. Mwenyezi Mungu waende yambi ya mtume ya rambi. Mwenyezi Mungu hambi ya mtume ya rambi. Haruma hadithi ya ngoni Ibn Umar radiyallahu anhuma hamba ukamtume hamba hakika Mwenyezi Mungu ya riumba hasauti hata mkaze kalima zinu ambokende wanadamu na mumbane mtidola vano wa baba hanba yu khatwari kamzima haruma nyinge na ngongongo nzo ya labe ili ya aminiwa na labe ya vumbe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au ya dasi au liyasmut au ya seiduku ya tabi. Wallahi billahi wa rasuli no fo utikasi wa rasuli wallahi billahi wallahi alazim oui wallahi wa rabbul kaaba yabu laba ni mfaume wa hiya al-kaaba wallahi alazim yabu laba na Mwenyezi Mungu mtukufu shahamba wallahi billahi wa rasuli no c'est faux. Mtume shoshiumbe sha Mungu nrume ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Imanale shahada we hamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yauka hakika mtume Muhammad abduhu yemruma wa Mungu wa rasuluhu yemrume ya Mungu. Yemtwana wa Mungu nrume ya Mungu. Utilabe hamba wallahi billahi wa rasuli no fo wa islamu watakufu. Nyesi Mungu rizio rinse intelligence yinji relonio ya ukarija ngari umo mwenje nugudu amba je te jure sur la tête de mon père ou de mon fils ou de ma mère non tawa intelligence yinja manda iyo tawa yankili ntohole iyo. Kite homa mpulunku zihushangaza husha warunga wala kreshi ngwa warunga ushifaranta shahao wahorenge ngoduja wa muda honi tawa uishizwe dini ya hahoi namna wandu ambao wadu hamba mtume wa haho hamba ba kwamba we ummati Muhammad hausiaje emalabu ekaito kanga sina ngaranzori labe hautahamba urongoziri aminiwa tie na faso hainji ya shifaranta shinji ya wanza woni sukanga wene intelligence yinji hutandrogo ikaunga jonda za tiharu ndogo za khatwar. Hadithi ya bili Uislamu watukufu ikawo hadithi inu irengwa ni Buraida radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال
wa in kana sadiqan fala yarji' ila al-islam saliman. Rawahu Abu Dawuda. Tarishie hadithi nuri ngwa ni Buraidata zi radhi za Mwenyezi Mungu lazimwendelee hamba ukana Mtume sallallahu alayhi wasallam harongowa hamba ukana mwanadamu ya subuti ya kaulaba yamba ukana miti Islamu au ya dini yangu ni ke kafiri ikaze nongoizo mimi nazifanya. Mfano wa mtu mende urelezo ya mdu ya amba ukana na nke kafiri au mtimu Islamu ikaze nongoizo mimi nazifanya. Sisi riha na ndongo hamanda hizo ko siuzishia wangu wenye msamba. Dini yangu ni ke kafiri au miti Islamu ekazi nangozo nazifanya. Mtume ngwambo khatwari zongo hizo ekeichoka huka hamba ndrabu kwamba le kalima hilo ili ulabe wandu wa amini beka kwamba uka we kafiri na ukaka yani nekeunga we kafiri no eborari wa amini kana bo kweli ngawe innocent au kweli ngawe innocent halafu ka ulaba ila bo chapeu hamadisho no wandu wa amini. Mtume ngwabo ekaitoka ukahamba ndrabu bahi le dhambi ngilo hamandi heli wamba yoyo tukuchunga hama khatwa ekahuka hamba kweli horeje haru Uislamu kainauka nyangu nganzo rudi mwanadamu upaswali shahada yo khatwa nzibu wa Mtume de urambi horeje haru Uislamu ekaika huka hamba ndrabu no ukantondo amini le dhambi heli lilio ngiro hamadi heli watu ambayo huyo abo lazima nganzo tude Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uje na istighfara kauka haba kweli zongo zila yabo horeje harumu Islamu kainauka hausalama nganzo urudi upaswe shahada ngi ureje. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haya nani leo harma hadithi ya satena ya rengwa ni Ibn Umar radiyallahu عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة قال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي. Ibn Umar zirali zamni zingu nazimwede lirahira mbaba ahe haoni sa'amu hadithi ya ukana haono mru ya kaulaba hama haba ukana ngamlabo ni al-Kaaba. Ibn Umar amwambia ukana uchidola baba tina ufumbwa Mungu iyo khatwari haba fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam haba tishia Mtume sallallahu alayhi wasallam yehambaze kalima zinuka mwanadamu ya lababati na Mungu mwanadamu wa kufuru awashiriki iyo khatwa ingi abuja na istighfara huda bangu labo ni al-Kaaba si uzisha wangu wenji ula binamna hiyo talifu dinyaswa na Mtume talifu Uislamu talifu ntajua talifu al-Kaaba khatwari thumma khatwari surtout je te jure sur la tête de mon père khatwari thumma khatwari. Mwenyezi Mungu harizia zinongo hizo. Mwenyezi Mungu yariumba hambia Mtume arambi haruma hadithi ya Mtume ukana Mtume arambi uka Mwenyezi Mungu hambari chidolaba no wa baba hatu khatwari thumma khatwari kamrungo nzo ya labi na labi na Mungu wallahi alazim ngejokiri wallahi billahi ngejokiri awombi wallahi wa rabbul Kaaba ngolabo na Mwenyezi Mungu mfaume wa al-Kaaba. Emana Aisha wakati makati akadola lava yamba ukana Aisha ngamlabo ne mwinyuka za mrumendevu mwinyuka za mrumshe
esha mzimbisa haruma sheifuda yonde heli ya Aisha ya gulaba makati menji wa Mwenyezi Mungu ngamlabo nemwinyi ukaza mwana mmendevu nemwinyi ukaza mndu mmendevu mwinyi ukaza mndu mshe esha mzibisa haruma sheifuda shahada. Allahu akbar jalla jalal ya wako laba na Mungu fahem tume yaba walladhi nafsi Muhammad biyadihi makati ngamlabo nemwinyi umiliki nafsi ya Muhammad omholoni hai wa Mwenyezi Mungu shaka jona bakana tihalifu mbabaha ngo banyu yalala tihalifu entajua talifu usilamu talifu alkaaba la talifu msira juma hata ngabankola bano msira juma la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hakika ndio tulizana bo Waislamu harumazi darasa zinurishia zi khatorizo ridishilazi khatorizo ka wanadamu wengi ngari johore ekahushia mdu hazimoda honi hambazi kalima hizo utimrenti muswie bangu ishwe mwana wa Umar weshawe ya bangu la bone alkaaba mwana wa Umar kachambulia shahama bio kaye mwaname utidola bahena mnayo batina uvumba wa Mungu bamtume haba ukana ye mwanadamu ya lababa tina Mungu o hakufuru au hashiriki sungu muhimu bo Islamu watukufu ridoshelezi zana banga rashao matati menji na wababa wenji na wabaye wenji hata majweni waliuhamba wallahi billahi wa rasuli la mtume shoshi umbi cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la vane ya umbe dunia ya hunga basi uondo wasu ya rakandari wone sivanu emana hindini ngarizishi yao haku batuli wono aula rijiri yeshelezi nezo ngwazini hauka inde dini ya hatu edini yotima zoea edini zinu amali specializanu kwa mtume ya jiari someshe enamna ya bidiri shahar mashi vande shantishin ni adabu wandu wazifanya hikma wandu wazifanya ikhlasi hena mnikao do Mwenyezi Mungu ya dojibi wanasi ritidula ba nezi umbe za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala zijori kurudisha harma ndongo za khatwari na si karziji na inude faida ya darasa inde faida ya huishila mawaidha dukana huenda wetu shiandongo ikao hukauya shinizo huja huishi khatwari leo kwende huzizia huenda wetu shiandongo za peua kauya shinizo husubiria harma darasa hujini kamna wakati kwende kubadilizo ndongo zila hurejei harma toa hubakisha harma sawabu hizi kweli basi la limana mtume ya babukana la yashba mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu aljanna la yashba mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu aljanna yakatoshiha walaika kinaya mu'mini mwema yatulilie nafsi na huishi ndongo njema za Mungu inezelewana na mtume ekatoshiha ya ukakatuzishia timpaka hazienshi hazidungu hazishilia hata halawa duniani hende haone mavuna ya njambe boni wondo wakati muislamu mu'min yakotoshiha na huishi ya ndongo njema shahaina wakati ujohusha tunda ujue mafundi ngabo wafanya wa tauhidi ngabo tafsiri Qur'ani abo hadithi za mtume ngabo wafanya fiqh izo zonti pia wedunga bani wenda ngo ujisha ndongo akazifanya naye wende warekebishi au kama Mwenyezi Mungu inde yambo wanadamu amba na mweshelezizane dawo mweshelezizanu tanfaul mu'minin wa umfaisha wa ni amini zofai wa amini hauka wenda wohishia ndongo mtu akauzirana naye hu amini Mwenyezi Mungu aba na mweshelezizane dawo mweshelezizanu wofai owani amini Mungu Mwenyezi Mungu ndiye umbo wanadamu yarudi yadubisa aya hamada hizo na shukuru Mungu hauka miti connecte banu tiparo wa islamu wajereshelezane zamu banu mkubali mfia alhamdulillahi rabbil alamin karibodi bismillah masha Allah husudan bali nasi si wandu wa darasa hason tipia zabarindi ngabo aya Qur'an
Mwenyezi Mungu ya bushira wandu wanuzadi hamba waltaku minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu ya rungu wa Qur'an hamba harumani na bado pare hanyanusu zirumizo wananyao ili waje wadoshiriza neza Mungu we amrisha naze njema wezi ya zembi wa ulaika humul muflihun. Mwenyezi Mungu aba wandu wao waongo wa mojano wa juvuke ntwa kiyama wanalisada wende watokohe abo na bako wa parao abako wa jovia mafidel wa hizi darasa. Waltakum minkum ummatu yad'una ila alkhair. Inu aya ya Qur'an iluha surat Al-Imran. Na bakayenu suharumani wagopa rowa na nyau huja haruma zenjema we amrishana zenjema wabaki wago usuyana watawezembi wa ulaika humul muflihun. Mwenyezi Mungu hamba wao nga umengoni mwa jumla lisada wavuke abonge timparani manyumkubali mvia hauka mruye pawa yekatovia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya bori njio haumai aya yu alhamdulillah ripara pawa via na tengo jalinu. Mwenyezi Mungu ambaye yake hati hena mwanadamu weimgu ndi ambaho mahadithi ya mtume katengwe jeli lokali jukati mwanadamu waifuda moro yeto shampiziwa ujodunga ntumbili ndaru yawe usiwa yalidungo siku zima yatopa wa telefoni ni hata yakekesha hati zambao tengwe jeli lohwe hansi lisubirisha udungo darasa yaelewe ya renge mbabi ya milezi harumalija famula hahi zimsababishe ya ree ya muumba shamdu wa ifuga mo warohombi wapimu kashindu tulize na banu hata antiu wajumona shampe wakati sha yeye hoshinda tulizani no. Mwenyezi Mungu aba mtume hamba daika ya amba Mwenyezi Mungu kana ya Allahu kwamba husamihi owandu wadogo heshima kalima dini onti pia ngabotola weka godunge darasa shale o hatoka uzungulia hanjia hayono habakishangu ishilio. Mwenyezi Mungu hambe daiko kindi rangu hatoba kinguni ishilio sabidiri kajamba habiri ufanywa nafa evien rangu hatobaki nguni ishilio ne vumbulo ba heye jibiwa hata naiti msamihi hauka tengwe jilo lo kalijukanti mwanadamu wapeu yetu ndianana hazi ekala wastishali zinji ndura shukuri Mungu kambu wajundu mbabono madabano wasilamu watukufu inshallah taala hata mpakanda yabo ngarijuka za yabo jamaati dawa jamani tukufu ngarijo honana inshallah taala hoshinti wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yinfomoti à 19h wa Mwenyezi Mungu ajuranti na muhata infomoti inshallah aligoni sa yakana zimfumbili kabanadu ka darasa zimfumne kabanadu ka darasa zijuma kabanadu ka darasa abasa ngasina ntihu nne haruma mfumo alika na ntundaru shaba harenjeza usiku wa saa tena ngasina ntunne haruma mfumo wa arjudu fanya se darasa nde yahowa hamaleo haruma ikomor news nemfomonti nemfum ndaru nemfum tanu yani mfomonti mfumraru mfum tanu yahowa yabanga batuluka mtumbili zijodo dungana nemfum tanu ne yahowa insha Allah taala sha magujuma kama kwa darasa yawe darasa mpaka ndi samedi insha Allah taala à 19h Mwenyezi Mungu ajuranti na mo insha Allah hata ye fomonti hiyo imana rakausha shize mfumbili tionesa yakana zenkaulio mfumbili ngazi kao zinji
baada mndungu lemewa haku mndungu amfanyo kazi exi wala wa Aix-en-Provence na sud Marseille et 18h ngetingo kaya mwe baada ya mtu njie amtunjia mwa darasa 19h hauda kama ngomini après nji harma darasa na boy mfumda rutena ngamjo kordi njue ndeji harma zila nkaulio yabo esante ya hangu ntuni kamba uvumzi hata ngamlemeo siono kana aula do uranti yemfumbili ma zidarata jirdofanya informoti insha Allah taala nefumdaru nefumtanu ne yahowa bi idhnillahi alkarim bomnizi kwa jirati na muhata maha minji rijirdo shilizana zi khabari zinu insha Allah taala usilamu tukufu haizo ngari mparaoni haku waislam mafani waheze darasa haruma muhadara mhu organize wonu moja wa njema haruma mji mtukufu wa Lyon le 22 janvier ijao insha Allah taala ngejoka usiku ya mfomoti wenji ngaboisa warenga ze biye zao ngaboisa wa reserve ze biye zao ngabojuka bala magari hawendao haruma muhadara mhu wa moja wa njema arijuka hufanya le 22 janvier mfomoti tarehe 22 ya mwezi wa janvier mwa haziziliwe 22 haruma raya wa Venezuela domraya nene ikao alhamdulillah rabbil alamin o akomoro wenji oyesho haruma mra mtukufu wa Venezuela wa Lyon ikao ngarjo wonesa shesimu shahila sali zentuzi jao hau publier mandishi wandu wajwado nani adresi yo shele ejukanza ndai wal muradi domraya wa Venezuela mru ujorenga eshombo de tramway de tekati wa imanga do wonesa normalize ntiuzi jao insha Allah taala wa Mwenyezi Mungu ajujendia hasonti pia ri kena mu hata etati yo rijerende ratukuze e maghfali yao bi idhnillahi alkarim. Mwenyezi Mungu na bariki ya jazi khairi wajati watukufu wa milao moja wa nia njema. Mungu ya bariki wanashwa hatu wa baraka wa milao moja wa nia njema. Mungu ya bariki wajimasimeji watu watukufu wenza roho njema na jitahidi ikao kweli ndeza wabaki wa hamaze mioza hao ngari wanzao hamungu na singari jowo ombea dunwa haina mbabiri jowo yeshi duniani Mwenyezi Mungu ya wazuhalishe mondolani wabaki wonu wanashwa hatu wadu watia furaha ze mioza hao do wanashwa hatu wa baraka no wadaza hatu watukufu wa merite njema wa merite wafanyulwa mahaba warongozi wando wabamwando hejitahidi waloniyo bismillahi masha Allahu ze darasa zinu heli wazimili yao ze muhadara zinu heli wazimili yao eza dunia kamtuwa unawenji haku hauka enusra Allahu tabaraka wa taala haidubisi zo wataza hatu harumazi mioza hao haidubisi zo wanashwa hatu harumazi mioza hao ngwakayao wenji harumazi muhadara nize darasa iyo alama iyo sini ya ukana mwanamshi mkomor mzazi mkomor mngazija mmaore mzuwani mumwali haelewa eshimtashi yao haruma dunia inu eshimtashi yao izo ya rate nizampotelea kabla ya wanu watubia tauba ya za kweli insha Allah taala. Mwenyezi Mungu na wale pesa zenye muri za hao zemali za hao wajitowao emakati ya hao wajitole yao zemvuza hao zinafsamu za hao wajitole lillahi tabaraka wa taala edini imeleze harumashi wa deshanti itizimea gratuit ngarjo kaujumo mombianize doa Mwenyezi Mungu ya mteni furaha zemio za hanyu hosuda itiparomo nani insha Allah taala. Inni uhibbukum fillahi ngamwanzoni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nguna jelie rijeri wonane le 22 euro harma omji wali harma ekarti ya Venezuela insha Allah ta'ala batike ujuka mwadi batike rijohom ranti wonze insha Allah ta'ala cha aso tipia rende ra participer harma o muhadara mtukufu bi idhnillahi alkarim hata pakana yabo ngarjo hunana informanti insha Allah taala na ubiaze dunwa waislamu ikao do wari demander ze fatiha za haja ili Mwenyezi Mungu ya wakubalizwe ikao do watahao hao ntipia ngar watanganyao uharuma ze dunwa za hatu zenu Mwenyezi Mungu ya wakubalie makhutajiwe ikao do watahao duniani ro wanzo wanzo aume ro wanzo wanzo washiru wanzo makartasi ro wanzo misafara ro wanzo mbahazi haina tabu ndo aloni zo walu wadi walunu wana watabishao Mwenyezi Mungu yarikubalize dua za hatu bi idhnillahi alkarim.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارحمنا بالقرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون وجعلنا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم ذلنا تحت عرشك يوم لا ذل إلا ذلك اللهم ذلنا تحت عرشك يوم لا ذل إلا ذلك اللهم ذلنا تحت عرشك يوم لا ذل إلا ذلك اللهم أنبت أبناءنا وبناتنا نباتا حسنا اللهم أنبت أبناءنا وبناتنا نباتا حسنا اللهم أنبت أبناءنا وبناتنا نباتا حسنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وأغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات لك ندعو يا الله لك ندعو يا الله لك ندعو يا الله تقبل دعاءنا وحاجاتنا يا ذا الجلال والإكرام يا الله ركباليزي حاجة زعك يا الله رتوزي تابو يا الله رسامي مدام يهاتو ينتبيا يا الله رتوبو ووجو يا الله ركباليزي عبادة زهات urijenlie ehali hali ujoka uritamani urikusudie la ilaha illa Allah ije kendo kalima ya mwiso rijo hitamka haruma sheba de shatishinu omla wa duniani hatu ya Allah ya Rabbi rikubalize dua za hatu o wanzo wanaziwana ya Rabbi waniki o wanaziwana uwabarikie uwanike bahati o bahara wanaziwana duniani o wanzo makartasi o wakusudie o wanzo wanra ume wakusudie o wanzo wanaziwana ya Allah wabariki wanaziwana wabe waruzuki wanaziwana wawaba ya Rabbi bariki wanaziwana wao walona mwendomui wabadilishe mwendomui wanike mwendomwema ya Allah wanze misafara ya Allah wabe misafara ya khair waji wafanye maisha yao ya dunia wafanye misafara hausoma siwani wawasilishe salama wende waoneze familia hao amani warudi warejei harwazi haziza kikamal ada za hao ya Allah haina muislamu ikao nge haruma tabu mtowe harwaze tabu hizo umtie furaha muwaha walona zimbade nziro ziwatabishao ziwatia ohara wawechi do risikinia urifanyileshe urubisha watowe zimbade hizo uwasikinie uwatowe zimbade hizo uwanike unono wa khairi wakena swiha washindi wafanyeze ibada ya Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wafaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Mwenyezi Mungu alikubali hizo dua za watu. Mwenyezi Mungu yaridhi nasia kubali hizo amali za watu. Mwaje ndiri dozi fanya ha ikhlaswi, mwaje ndiri tili khasara duniani banu. Rijeri mreje Mwenyezi Mungu wa kiyama ha amani na usalama. Rendiri henti makazi ya watu rasire ze fami uharuma ifirdaus al-a'la إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مبكر يابو نرجوهم لهني هنجي من روفونغا مبشريوني مسيحو يا بركاناني إن شاء الله تعالى نرجوه نانا انفومونتي جاو à 19h ومنيسي وجران سلامو هذا انفومونتي إن شاء الله تعالى إني أحبكم في الله غامو منزوني حمنيزي مغونا ملبسا نيزي موري mnguna mtieni furaha za mioyo zao mwadum sitirini. Mwenyezi Mungu yamnikeni bahati njema ya duniani, yajie mnikeni bahati njema ya akhira insha Allah taala. اللهم يا من على
وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عينا Katika sababu insha Allah taala biidhnillah alkarim watainformati a 19h na mbite masihu ya baraka nanyi jamaani tukufu jamaati dawa